وہ ہے تو ایک شخص مگر کارواں سا لگتا ہے، وہ ہے تو خاک نشین مگر آسمان سا لگتا ہے، جس نے دکھا دیا ہمیں رستہ حیات ویرانیوں میں بھی وہ آشیاں سا لگتا ہے۔ میری اور آپ کی بھرپور تحریک میں تشریف لاتے ہیں گریٹ لیڈر، گریٹ موٹیویٹر، پرنس آف ریل گلوبل پاکستان، جناب سعد سعید اقبال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ بہت نہیں ہو گئے؟ میرا جب نمبر آتا ہے تو اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں یا ان کو بھوک ستا رہی ہوتی ہے۔ میری کیا کہہ رہے ہیں، میری قسمت ہی ایسی ہے، جو ایکسائٹمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے وہ سارا یہ لے جاتے ہیں، وینڈ پہ میرے لیے ٹائم چھوڑ دیتے ہیں۔ خیر نہیں، میں سارے اس وقت ایکٹیو ہیں؟ یس سر۔ بھوک تو نہیں لگی؟ کی بات ہے؟ اچھا جی، بہت زبردست ماشاء اللہ۔ آج کی کرن پارٹی آپ کے آنے سے چار چاند لگ گئے اس کو۔ بہت سی باتیں ہوئی، وارث افریدی صاحب نے بھی ماشاء اللہ اپنی شیئرنگ کی، بٹ صاحب نے بھی اپنی شیئرنگ کی، ڈاکٹر صاحب نے باتیں آپ سے شیئر کی۔ میں تھوڑا سا ان سے ہٹ کے بات کروں گا حالات حاضرہ کے حساب سے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سٹوری شیئر کروں گا۔ ہے پرانے وقتوں لیکن ہے بڑی سبق کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ دو بادشاہ ہوتے ہیں، آپس میں بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں۔ تو ایک کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو دوسرے کو انوائٹ کر لیتا ہے، بادشاہ جاتا ہے، شادی ٹائم کرتا ہے، 100 گھوڑا تحفے میں دیتا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سا تو جو ہے تحفے تحائف کرتا ہے۔ شادی ختم ہوتی ہے، بادشاہ جانے لگتا ہے تو دوسرا بادشاہ جو ہوتا ہے جس کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ کبھی برا وقت آئے تو انشاءاللہ میں بھی تمہارے ساتھ اسی طرح سے سلوک کروں گا، مجھے بھولنا نہیں۔ چلے جاتے ہیں جی، بادشاہ واپس آتا ہے، حالات پلٹا کھاتے ہیں، سچویشن ڈے بائی ڈے خراب ہونا شروع ہوتی ہے، تو وہ بادشاہ کے حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ سلطنت پہ قبضہ ہو جاتا ہے کسی اور بادشاہ کا، اور وہ بادشاہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے، بہت غریب، بہت حالات خراب۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے کہتی ہے کہ اچھے وقتوں میں ہم نے کسی کے ساتھ بھلائی کی تھی، گئے تھے، وہ بھی بادشاہ تھا، آج تم پہ وقت آیا تو تم بھی اس سے مدد مانگو۔ وہ بادشاہ چونکہ باضمیر تھا، اس نے کہا کہ میرا ضمیر دوبارہ نہیں کرتا کہ میں اس کے آگے جا کے ہاتھ پہ رہوں اور میری مدد کرو، میں اس طرح خوش ہوں۔ کچھ عرصہ گزرتا ہے، حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ اس کی بیوی اس کو زیادہ پریشرائز کرتی ہے یا ریکویسٹ کرتی ہے کہ اب اس سے آگے کیا ہے، اب تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم بالکل بھوک سے مر جائیں تو کچھ کرو۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اسی بادشاہ سے جا کے بات کریں۔ تو جب حالات خراب ہوتے ہیں، انسان مجبور ہوتا ہے، تو انسان کو پھر وہ کام بھی کرنے پڑ جاتے ہیں جس کا اس کو ضمیر اس کو اجازت نہیں دیتا۔ خیر تو کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے، دونوں نکلتے ہیں گھر سے، جاتے ہیں اس کی سلطنت میں داخل ہوتے ہیں۔ جب محل کے اندر انٹر ہونے لگتے ہیں تو وہی دربار جو کسی دور میں اس کو سلوٹ کرتے تھے اس کو پہچانتے بھی نہیں، تو وہ اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھی کس سے ملنا ہے؟ وہ کہتا ہے جی آپ اس طرح کرو، جا کے بادشاہ کو بتاؤ میرا نام کہ فلاں سلطنت سے فلاں شخص آیا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ وہ جا کے بتاتے ہیں بادشاہ کو، تو بادشاہ کو فوراً، کیونکہ بادشاہ بھی وہ نسلی ہوتا ہے، اچھے خاندان کا ہوتا ہے، تو اس کو فوراً یاد آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی اس کو مہمان خانے میں بٹھاؤ تو میں آتا ہوں۔ بٹھاتے ہیں، بادشاہ جاتا ہے، ملاقات ہوتی ہے اور وہ دیکھتا ہے اس کا حالات، اس کے حالات، اور وہ حیران ہوتا ہے، تو وہ اس کو ساری کہانی سناتا ہے، اس طرح سے ہوا اور آج اس وقت حالات بہت خراب ہیں۔ تو آپ کی مجھے
इस वक्त मदद की जरूरत है। वो कहता ओके। ये कहानी बहुत ही सबक आमोज है, खासकर अलायंस इन मोशन ग्लोबल के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाकया वो मेहमान खाने के अंदर बादशाह सलामत कहते हैं अपने दरबारियों से, वजीरों से, कि इनकी जो वाइफ है इनको महल में ठहराया जाए, ये उसी तरह शाहाना अंदाज में शहजादियों की तरह जिंदगी बसर करेंगी। और ये जो मेरा दोस्त है इसको जंगल के अंदर एक छोटा सा यानी घर बना दें, झोंपड़ी, और 100 बकरी दे दी जाए, और तब तक ये दोबारा महल के अंदर अपनी बीवी से या मुझसे मिलने नहीं आएगा जब तक इन बकरियों की तादाद में इजाफा नहीं हो जाता। अब वो बड़ा हैरान होता है कि यार ये क्या चक्कर है कि मैंने इसकी बेटी की शादी पे 100 घोड़ा दिया और इतना कुछ दिया और ये मुझे मेरे साथ क्या कर रहा है। खैर मजबूर होता है और सोचता है चलो कम से कम मेरी बीवी तो सुकून में रहेगी, क्या ख्याल है। चले जाते हैं जी। अब वो जंगल के अंदर उसको झोंपड़ी बना देते हैं जनाब, और साथ कुछ अपने दरबारियों की ड्यूटी लगाता है कि आपने नजर रखनी है इसके ऊपर, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। 100 बकरी दे दी जाती है और बकरी भी बड़ी आला नस्ल की। कुछ अर्सा गुजरता है, बादशाह अपने दरबारियों से, वजीरों से रिपोर्ट मांगता है, हाँ जी उस बंदे का, मेरे दोस्त का इस वक्त क्या पोजीशन है, किन हालात में है। तो वजीर बताते हैं कि बादशाह सलामत सिचुएशन ये है कि आपने 100 आला नस्ल की उसको बकरी दी थी, लेकिन इस वक्त उन बकरियों की तादाद कम होते होते तकरीबन 25 से 30 रह गई है, बहुत सारी बकरियां मर चुकी हैं। बादशाह कहता कोई बात नहीं। बादशाह के फेस पे जरा सी भी कोई परेशानी नमूदार नहीं होती और बिल्कुल रिलैक्स होता है, कहता कोई बात नहीं, आपने अपनी ड्यूटी उसी तरह से सरंजाम देते रहना है। कुछ अर्सा मजीद गुजरता है, बादशाह वजीरों से दोबारा रिपोर्ट तलब करता है और वजीर उसको बताते हैं कि बादशाह सलामत इस वक्त हालात कुछ बेहतर हैं और बकरियों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो चुका है और अब हालात कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं। बादशाह फिर पुरसुकून होता है। कुछ अर्सा मजीद गुजरता है तो एक वजीर आगे इतला देता है कि जनाब आपके दोस्त साहब आपसे मिलना चाहते हैं, जिनको हमने जंगल के अंदर वो झोंपड़ी बना के दी थी। तो बादशाह उनसे कहता है कि आपको शर्त पता है ना। शर्त क्या थी कि 100 से ऊपर बकरी की तादाद जाएगी तो वो मुझसे मिलने आ सकता है, अपनी बीवी से मिल सकता, अदरवाइज नहीं। तो वो कहते हैं जी बिल्कुल, इस वक्त बकरियों की तादाद 2 गुना हो चुकी है। कहता ओके। उसको मेहमान खाने में बिठाते हैं, उसकी बीवी को बुलाते हैं, मुलाकात होती है। बादशाह उससे कहता है कि मैं बहुत खुश हूं आपसे और मैं आपको 100 घोड़ा भी दे रहा हूं, इसके साथ मजीद 500 बकरियां दे रहा हूं और इसके अलावा और बहुत सी अशरफियां, और इसके साथ साथ अपनी सल्तनत के अंदर एक बहुत बड़ा रकबा दे रहा हूं जमीन का, जहां पे आप जाओगे, खेती बाड़ी करोगे और अपनी लाइफ को गुजारोगे। तो वो जो उसका दोस्त होता है जिसको जंगल में उसने छोड़ा होता है, वो एकदम से बड़ा गुस्से में आता है, एग्रेसिव होता है और वो कहता है कि बादशाह सलामत मुझे एक बात की समझ नहीं आई। वो कहता वो क्या? कहते जब आपकी बेटी की शादी थी और आपकी बेटी की शादी पे आके मैंने 100 घोड़ा दिया और बहुत कुछ दिया और मैं चला गया, और जब मैं दोबारा आपके पास आया तो मेरे हालात बहुत खराब थे, पानी के ऊपर गुजारा हो रहा था। ये जो आप इस वक्त मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ये वो वक्त था जब आप करते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। उस वक्त आपने सपोर्ट नहीं की, उस वक्त आपने मुझे कुछ नहीं दिया और मुझे 100 बकरियां देकर जंगल में भेज दिया। और आज जब मैं स्टेबल हो गया हूं, मेरे हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं, तो आप मुझे ये कुछ दे रहे हैं। अब तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो बादशाह बड़ा प्यारा जवाब देता है और सुनने वाली बात, वो कहता है कि मेरे भाई यही तो बात है। उस वक्त जब तुम्हारे हालात खराब थे, तुम मेरे पास आए थे, अगर मैं तुम्हें अपनी पूरी सल्तनत भी दे देता तो तुम अगेन जीरो पे आ जाते।
क्यों? उस वक्त तुम्हारा बुरा टाइम चल रहा था, तुम सोने को भी हाथ लगाते तो मट्टी हो जाना था। मैंने इसीलिए तुम्हें 100 बकरियां देकर जंगल में भेजा कि तुम मेहनत करो, टाइम गुजरे। और आज टाइम और हालात ने पलटा खाया है और 100 बकरियों से तादाद बढ़ी है। इसका मतलब क्या है कि अब तुम्हारे हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब तुम इंशाअल्लाह तरक्की भी करोगे और दोबारा से अपने लेवल पे जाओगे। एक्चुअली ये सारा वाकया, ये कहानी आपको सुनाने का मकसद क्या था कि जिस वक्त अलायंस इन मोशन ग्लोबल ने पाकिस्तान में अपने सफर का आगाज किया, तो आपको पता है, जैसे कि वारिस साहब ने बताया, कि हमारे पास बैठने के लिए जगह भी नहीं थी। मैं ग्रीन बेल्ट के ऊपर, मेरे पास आज भी वो पिक सेव हैं कि दोनों तरफ ट्रैफिक चल रही होती थी और दरमियान में बैठ के लैपटॉप के ऊपर मैं एंट्रीज लगा रहा होता था, कमीशन कैश कर रहा होता था। ठीक है, कोई बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन हालात बहुत अच्छे थे। यानी कि मैं उस ग्रीन बेल्ट के ऊपर बैठ के 100 ज्वाइनिंग्स मारता था रात को 11, 12, 1 बजे तक, 2 बजे तक, सुबह तक। ग्रीन बेल्ट के ऊपर 100 ज्वाइनिंग्स, हालात बहुत अच्छे थे। बेशक ऑफिस नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर क्या हुआ, हालात मजीद अच्छे हुए। हमारे पास छोटा सा ऑफिस आ गया हसन सेंटर इचरा। हालात मजीद अच्छे हुए, हमारे पास गुलबर्ग 3 में ऑफिस आ गया। अगर पुराने दोस्त बैठे हैं तो उनको पता होगा, हकीम तहसीन वाली गली में जो ऑफिस हमारे पास होती थी, हालात उससे भी ज्यादा अच्छे हुए। हमारे पास ये वाला ऑफिस आ गया। अब जब ये ऑफिस आया तो हालात ने एकदम से पलटा खाया और ऑफिस के होते हुए, मैनेजमेंट के होते हुए, प्रोडक्ट्स के होते हुए हम दोबारा कहां पे चले गए? जीरो पे चले। अब जब हालात ने पलटा खाया तो बहुत से ऐसे कुछ नादान थे जिन्होंने सोचा अब सारी जिंदगी हालात ऐसे ही रहेंगे, अब दोबारा अच्छे हालात नहीं हो सकेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको उम्मीद थी, जिनमें से एक आपके सामने खड़ा है और बहुत से मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, इंक्लूडिंग योरसेल्फ राइट नाउ। खड़े रहे और जिस तरह से मैं उनको गाइड करता रहा, हिम्मत देता रहा, वो करते रहे, चलते रहे और आज इस वक्त हालात दोबारा से पलटा खा रहे हैं बेहतरी की तरफ। और यकीन कीजिए इस वक्त हमें ना तो टेंशन इस बात की है कि ऑफिस है या नहीं है दोबारा से, ना ये टेंशन है प्रोडक्ट्स है कि नहीं है, ना ये टेंशन है कि यार हमें किसी किस्म की सपोर्ट है या नहीं है। अब हम अपने पैरों के ऊपर इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, इतने मजबूत हो चुके हैं कि हमें अब इन चीजों की कोई खास फर्क नहीं पड़ता होने या ना होने से, और हालात भी डे बाय डे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अब अलायंस का एक अच्छा टाइम स्टार्ट होने जा रहा है। इस वक्त अगर आप अलायंस के साथ खड़े होते हैं, मेहनत करते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आने वाले सिर्फ 5 साल के बाद आपकी लाइफ बादशाहों वाली, शहजादों वाली लाइफ होगी। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वो बिजनेस है जो आपको जीरो से उठा के हीरो बना देता है। अगर आप वैसे हीरो बनना चाहें तो आपके पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि आपके पास करोड़ों रुपया हो तो आप कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि जितने लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं इन फ्रंट ऑफ मी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि वो इतना सरमाया रखते हैं। Am I right or wrong? सो हमारे पास एक ही उम्मीद है इस वक्त, एक ही होप है, एक ही प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, और वो है अलायंस इन मोशन ग्लोबल, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह हम ना सिर्फ एक्सपीरियंस ले चुके हैं, जिसकी प्रोडक्ट्स का हमें पूरा नॉलेज है, और सबसे बड़ा एज हमारे पास क्या है कि वी आर फाउंडर्स, वी आर पायनियर्स ऑफ दिस कंपनी, and this company also have a 14 years experience in the world. Worldwide, this company is #1 company, products #1, including CEO. So we are very lucky
کہ ہمارے پاس پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر ایک آؤٹ کلاس بزنس کمپنی ہے جس کے اندر ہم اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. ہمیں کامیاب ہونے سے صرف ایک شخص روک سکتا ہے, یاد رکھیے گا, اور وہ شخص گھر میں جا کے آئینہ دیکھیے گا, وہ شخص وہی ہے. اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو نیٹ ورک مارکیٹنگ بزنس, خاص کر ریلائنس جیسے بزنس پلان کے اندر ناکام کرے, جس کی پروڈکٹس دنیا کی نمبر 1 امریکن اسٹینڈرڈ, جس کا مارکیٹنگ پلان نمبر 1 مارکیٹنگ پلان, ہائبرڈ پلان, اور مینجمنٹ آپ کے سامنے ہے, پروڈکٹس کمپنی پروفائل آپ کے سامنے ہے, اور یہاں پہ لوکل سپورٹ کی اگر بات کریں, لیڈرز کی بات کریں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. سو سعید اقبال انشاءاللہ ان حالات میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا تو انشاءاللہ حالات اللہ تعالیٰ کی ذات بہت اچھے کرنے والی ہے. تو ہمیں ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے, پر امید رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں کو, اپنے بندوں کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. تو جب لیتا ہے تو آپ نے تب بھی شکر ادا کرنا ہے, اور جب دیتا ہے تو پھر آپ نے زیادہ شکر ادا کرنا ہے. اور الحمدللہ ہم الائنس کے ساتھ تھے, ہیں, اور انشاءاللہ ہم الائنس کے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ, اور پازیٹیو رہیں گے, اور انشاءاللہ ہم اپنے ڈریمز, اپنے خوابوں کو اسی پلیٹ فارم سے پورا کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ٹائم چکے کافی ہو چکا ہے, میں اپنی اسپیچ کو یہیں پہ کلوز کروں گا. باتیں تو بہت سی تھی, لیکن انشاءاللہ آپ کا ساتھ رہے گا تو یہ شیئرنگ چلتی رہے گی. All I want is